Unahan sa mga balita sa Sayri 47. Kapitolyo nangita og pagi aron molungtad ang pagbaligya og barato nga NFA rice. Mayor Mike Rama may extend siyang vacation leave ngadto sa Australia hangtod Disyembre 20. Manghod, di pusin patay siyang maguwang ato sa ng panaglalis sa Mandawi City. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Og karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, Kapitolyo nangita og mga pamaagi aron mulungtad pa ang pagbaligya og baratong NFA rice ngadto sa mga labing kabus nga sugbuanon. Nagpatabang na si Governor Gwendolyn Garcia ngadto ni House Speaker Martin Romualdez aron nga mapadayon pa kini ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Samtang gisuspenso una ang pagbaligya og tag 20 pesos per kilo nga NFA rice ding simanaha, ang Kapitolyo nangita og paagi aron mulungtad pa ang programang gimugna ngadto sa mga labing kabos. Gibutyag ni Gobernador Gwendolyn Garcia nga usa sa ilang nahisgot ngadto ni House Speaker Martin Romualdez mao ang maayong supply unta sa NFA rice. Ilabi na nga limitado kayo ang supply nini ngadto sa kalungsuran diin igo lang nga mag-agad ang NFA sa mga ani gikan sa rice producing provinces sa nasod. Ubos sa rice tarification law, nawagtang ang monopoly ngadto sa National Food Authority aron maka-import pa og bugas gikan sa ubang nasod. Fastest way would be empower NFA. And national government can do that. By whatever recourse or mechanism, add to the supply of the NFA so that these can now compete with the commercial rice price. And this 20 pesos ang kilo can be replicated in other provinces. Mao nagpatabang si Garcia ngadto ni Romualdez nga unta magpadayon ang pagbaligya sa NFA rice ngadto sa mga labing kabos nga sugbuanon. Ilabi na nga mibilib ang House Speaker human gituman ang saad sa administrasyon nga 20 pesos matag kilo nga bugas. Sa habig usab ni Romualdez, mangita sab kini og pagi aron mapadayon ang programa. Natin, gagawa tayo ng paraan, hahanap tayo ng paraan kung paano mag-supply natin yung NFA na sapat na supply para tuloy-tuloy at maging sustainable itong programa ni Governor. Samtang wala usab gipadapli ni Garcia ang posibilidad nga mag-import og bugas sa ubang nasod aron masustener pa ang pagbaligya og barato nga bugas aron sa ingon maambagan usab ang NFA. Gian Navarro, CCTN News. Nanumpa na atubangan ni Governor Gwendolyn Garcia ang bag-ong Sangguniang Kabataan Federation President dinhi sa probinsya sa Sugbo. Nakadaog sa nakalabay nga SK Federation election ni adtong Miyerkules mao si Loren Cinco. Gikan kini sa lungsod sa Hinatilan. Mipasalig si Cinco nga ipatigbabaw sa kanunay ang reforma sa mga kabatanunan, papakigbatok sa ginadadili nga drugas ug maayo nga edukasyon. Si Cinco mao na ang ex-officio member sa Junta Provincial aron makasalmo sa musunod nga mga sesyon. Misaksi ang mga lokal sa mga opisyal sa Department of Interior and Local Government sa pagpanumpa sa mga SK Federation officer sa probinsya sa Sugbo. Presensya sa BRT project mo'y nakita nga dakong hagit sa working committee sa ipahigayon na unya nga prosesyon sa kapistahan ni Senior Santo Niño. Ang kasayuran ihatod ni Sherissa Mayoy.
Nagpaygayon og walkthrough ang working committee sa Fiesta Senior 2024 sa iyo ganinang buntag diha sa ruta sa paygayon nga foot procession sa Osmeña Boulevard. Apan nakita nga dakong hagit ni Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office Head Harold Ocontin alang sa ilaha nga habig mao ang padayon nga gitrabaho nga bus rapid transit kon BRT project. Gidugang pa niya nga dakong hagit alang kanila ilabi na gyud ang pagresponde kung adunay mga makuyapan sa prosesyon tungod kay limitado na lang ang ilahang lihok. Siya is the original plan magud ni nya dugay na sa din natong gigamit no, so extend na ni siya, so for me kung wala lagi ni siyang PRT yung mga kuan nito mayo din kayo ang ato ang sana kanang ruta ay mao din siyang original no, but because of the BRT na natay mga minor changes kunya nasa tay mga measures nga atong buhaton labi na sa crowd because of the mga kuan sa BRT ba mga features nga ipabutang nila sa daan. So, muna ipatayanan. So, lahi na kayo. Samtang masaligon si Konsehal Philip Sapra, ang chairman sa Committee on Peace and Security, nga mapangitaan kini og pamaagi aron nga mas mahapsay gihapon ug malinawon ra unya ang prosesyon. Gilagway niya nga manageable lang ang gikinahanglan nga usbon gawas lang unya aning padayon pang gipaabot nga pagbalin sa duha nga skywalk sa Osmeña Boulevard. Well, naay mga gamay nga trabahuunon, no? If ever mo decide yun nga ani ang ruta sa posisyon. But accordingly, per our initial discussion, kaya ra no? Sa DOTR, sa BRT proponent, and of course sa atong side sa city government. Crucial lang is the relocation of the two skywalks. We really have to relocate those skywalks para unhampered din ang flow sa posisyon. Lakip nga mitambong sa walkthrough mao ang mga opisyales sa Basilica Minore del Santo Niño, Cebu City Transportation Office, CCDRRMO ug kapulisan. Una nang gipahibalo ni Cebu City Mayor Markil Rama nga magpabilin gihapon sa original nga ruta nga prosesyon nga moagi ngadto sa Virama ug Bacalso Avenue balik na ngadto sa Basilica. Sherry Zami Uy, CCTN News. Kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo andam na sa pag-abli sa Pasko sa Sugbo nga sugdan karong gabii. Pinaagi sa pagpasiga sa dakong Christmas tree diha sa Puente Osmeña. Daghan nga mga pulis ipakatap sa kadalanan. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Gipanantawan karon sa kapulisan sa DPS Sugbo nga dugukon sa mga tao ang pagbukas na sa Pasko sa Sugbo nga sugdan karong gabi. Pinagi sa pagpasiga sa suga sa dakong Christmas tree sa Fuentes Mende Rotonda. Lagip na ang Pasko sa Virama. Mato ni Police Lieutenant Colonel Jonathan Rafter, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga ila kining gipangandaman sa taas nga panahon nga mahimo nga malinawon ug malampuson ang pagsugod sa mga kalihukan sa Pasko. Sugod pa nang kini sa daghang nga mga kalihukan nga tungod niini, dunay daghang mga police personnel nga ipakatap sa CCPO sa mga repit o moabag usab sila sa Cebu City Transportation Office kon CCTO sa pagman sa traffic tungod sa pagtuo nga makamugna kini kahuot sa dagan sa mga sakinan. Nanatay pila na ubay-ubay nga mga aktibidades, no, but again kagahapon sumala diri man ang ato ang atong halangdong acting mayor si Vice Mayor Raymond Garcia. Iyang gitanaw na ang ato ang mga deployment ni Ana, and then again we already have prepared different deployment plans, security plans for all the activities lined up for the December. Dugan ni Rafter nga ilang gitinguha nga walay mahitamong krimen sa tibok dakbayan sa Sugbo pinagi sa pagpakigalayon sa mga force multipliers. Giangkon sa police official nga taliwasan nahitamong tuli sa usa ka pawn shop sa Dan Colon sa miaging semana. Gipahibaw nini nga walay angayan nga kabalakan ang publiko tungod kay malinawon ug hapsay ra ang syudad sa Sugbo. Despite sa mga panghitabo sa mga miaging adlaw, we assure you nga peaceful o kanang malinawon na gyud ang ato ang syudad. It was just really a very unfortunate and isolated incident. Pulis ang gimanduan nga mag-grooving sa kadalanan, samtang ang mga pulis nga gi-augment gikan sa Police Regional Office 7 ipahimutang sa mga repeat kuno ni daghang nga mga tawo nga magtapok. Walay nadawat nga impormasyon ng kapulisan nga dunay huga sa seguridad ang mao nga kalihukan. Arnold Bustamante, CCTN News. Gisugdan na sa Lapu-Lapu City Government ang papanghatag og hinabang ngadto sa mga senior citizens ngadto sa 30 ka mga barangay.
Ang maong mga senior citizens nga rehistrado makadawat og tag 4,000 pesos nga ayuda gikan sa kagamhanan sa syudad. Gipatuman kini sud sa duha ka adlaw o gipahigayon sa ilang tasatagsa ka mga tunghaan o barangay gymnasium. Matod sa mayor, kuna matod ni Mayor Junard Ahong Chan nga ang papanghatag og ayuda ngadto sa mga senior citizens o sa sayo nga matang sa pinaskuhan ngadto kanila. Gipasalamatan niya ang mga sakop sa City Social Welfare and Development Office, ingon man ang mga disbursing officers alang sa paspas nga dagan sa distribusyon sa ayuda. Kaigsunan, pasalamat na sa atong mga senior citizen nga murabuyag on time gini sila mga kaigsunan, no? Bisag ang ginatagay alas 8, alas 5 na sila mga kaigsunan. Inana sila ka sayo, no? Mosunod, Mayor Michael Rama mi-extend siyang vacation leave hangtod Disyembre 20. Kanaguban pa mga balita sa pagbalik sa Sairi 47. Balik sa atong mga balita, Cebu City Mayor Michael Rama mo extend sa iyang vacation leave ngadto sa nasod sa Australia hangtod na sa Disyembre 20. Kini mo'y gipahibaon ni City Administrator Attorney Colin Rosell human nga aduna nay mga dokumento nga gikuptan sila sa hangyo ni Rama ngadto sa DILG. Buot pasabot kay magpabilin gihapon isip acting mayor si Attorney Raymond Garcia hangtod nga mobalik si Rama sa Sugbo. Wa pa hinuon muhatag og dugang kasayuran si Attorney Colin kalabot sa extended nga leave ni Rama. Philippine Institute of Volcanology and Seismology ko na PHIVOLCS may pahigayon og survey sa yuta sa mga high-rise building nga naa sa Metro Cebu. Tinguha niini nga matino ang kalig-on sa mga infrastruktura ilabi na sa posibleng linog nga mahitabo. Ang kasayuran ihatod ni Mereros Sagarino. Sa palibot sa Mandawi City Hall, ang sakop sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon PHIVOLCS nagbutang og device nga adunay sensor o global positional system aron pagsukod sa microtremor, pagkuha sa natural frequency, vibration property sa yuta ug sa struktura. Kini ang lakip sa gihimong survey sa PHIVOLCS sa project niini nga gipunduhan sa Department of Science and Technology, gitawag nga Prediction of Long Period and Ground Motion. Tinguha sa PHIVOLCS nga ma-survey ang yuta og mga high-rise buildings sa Metro Cebu. Una nang nagpahigayon sa survey ang PHIVOLCS sa Metro Manila. Gipasabot sa PHIVOLCS nga gilauman nga luwas ang mga buildings, labi na nga kinahanglan kini mokuha og mga permit sa Office of the Building Official sa local government unit. Apan matod niini nga ang ilang gisiguro pagtan-aw ang paglihok sa yuta og resiliency sa building. So ang may engineering term, we have this resonance, we call it resonance, meaning if the period of the ground is the same as the period of the building, then magkakaroon siya ng resonance. So what is the effect? The effect would be if there would be an earthquake, with the resonance, the building will continuously sway or move, because it has the same period as the ground, kung parehas ang period. And the tendency is it will sustain damage. With the damage, the period of the building will shift to another period, and that's the time that it will stop. Ang survey sa building mauna ang second leg sa proyekto. Ang first leg gipahigayon ni adtong tuig 2017 ug 2018 diin gi-map out nila ang Metro Cebu. Lakip na ang soil investigation, site classification og short og long period sa yuta. The first project, we already have the map. It's available, Site Response Atlas. We call it Site Response Atlas. The second component, how do we use this? We already have this. Now, the second part, this part is, what is the effect on the structures for usually sa buildings? So that's why ito yung second part. And then to answer your question, the third part is, of course, we'll have a holistic approach the same in Metro Manila. We can have the ground and building assessment for the risk mitigation.
Okay, so yan. We can do like 3D assessment, if we have database, exposure database, and so on, and individual assessment of building. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Kaluwasan sa mga Pilipinong gipang-hostage dito sa laing nasod gisiguro ni Presidente Bongbong Marcos. Wa ni dayon sa pagbiyahe sa Dubai ang presidente aron subayon ang kahimtang sa maong mga tripulante. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gibutyag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga gihimo na ang tanan sa kagamhanan aron lang maluwas ang mga tripulante nga naa sa Red Sea. Ilabi na nga gipang hostage sila ug ang mismong cargo ship sa Yemeni rebel group nga Houthi. Mao kini ang nimong pamahayag pinagi siyang video message ato sa panagtapok sa Filipino community sa Dubai, United Arab Emirates. May numdumang na mahayag si Marcos Jr. nga wa siya ni dayon sa pagtambong sa COP28 aron tagdon ang kahimtang sa 17 ka mga tripulante. Maong gipadala niya ang delegasyon sa Pilipinas didto aron pagtambong sa mong kalihukan. Din sila usab ang nihatag og kalingawan sa mga OFWs. Alam naman ninyo, may mga bagay na kailangan agad na asikasuhin. Isa na doon, yung ating mga kababayan, mga kapwa-Pilipino natin na na-hostage. 17 sila na na-hostage at ginagawa natin lahat ng paraan upang sila ay may uwi na. At kaya binubuo natin ang isang delegasyon para pumunta sa kanila at makipag-usap doon sa mga may hawak sa kanila para makauwi na sila. Kaya siguro naman maunawaan ninyo na inunan muna natin yan dahil kailangan natin tiyakin siyempre ang seguridad ng ating mga kababayan. Sa gihapon, gipasalamatan ni Marcos Jr. ang mga overseas Filipino workers nga nitampo sa ekonomiya dinhi sa nasod. Dungan sa pasalig nga mahimamat niya mismo ang mga Pilipinong nanarbaho sa UAE sa higayong mubiyahe na kinipohon. Dugang pa sa presidente nga mahinungdanon ang pagpadala og delegasyon sa Pilipinas sa COP28 aron nagtagan og dakong pagtagad ang mga nahitabong katalagman nga bunga sa kinaiyahan. Ian Navarro, CCTN News. Tag 20 pesos nga bugas na pahimuslan sa mga residente sa isla sa Olango sa unang adlaw sa Disyembre. Pinagi sa kadiwa, butang nga gikalipay kini sa mga residente. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Felerca. Sa nagkataas nga presyo sa bugas, hingpit nga gitinguha ni Lapu-Lapu Mayor Junard Ahongchan nga matabangan ang mga residente sa isla sa Olango nga makapalit og barato nga bugas. Kini pinaagi sa programang Kadiwa ng Pangulo kung diin mahimo nang makapalit ang mga residente og bugas sa ubos nga presyo. Gikan sa tag 25 nga presyo, gipangitaan sa mayor nga mahimo kining tag 20 pesos na lang. Sa nilabay nga mga adlaw, personal nga gisuta sa mayor ang isla sa presyo sa bugas ug didto niya nakumpirma nga moabot lapas 60 pesos ang kilo sa bugas. Salamat. Mahal kayo. Kung kalipay sa mga residente nga nakapahimos tungod kay alang niining programa, makapalit na sila og 3 ka kilo sa presyo sa 1 ka kilo nga bugas kung paliton sa tindahan. Usa si Nanay Elvira sa mga residente nga nakapahimo sa maong pagpaningkamot sa mayor tungod kay dako na kaayo kining tabang alang sa ilang pang-adlaw-adlaw. Subsidy gyud ang ato ang pesos mga kaibigan, no? Para tag 20 pesos na lang kay dinis islas Olango. Mahal kay bugas tag 60 city matag kilo makisunan. Why tag 40 pesos dinhi na bugas. Saad si Mayor Chan nga dili lang mabalaka ang anaa sa mainland kay gipaningkamutan niyang maapod sa kadaghanan ang maong tag 20 nga bugas. Atong ipaibaw nga sa mainland na nagsige pa ta og arrange karon sa atong NFA sa kadiwa ng Pangulo nga madungagan ang atong allocation para adto na puta mamaligya ngadto sa mainland sa Lapu-Lapu City para kaigsunan. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Tunaan sa Department of Justice ang sugyot sa mga senador nga i-reinforce ang mga na-offload nga mga pasahero human nga gisukit-sukit sa immigration officers.
Matod ni DOJ spokesperson na Miko Clabano nga posibleng maabusar sa uban nga mga tao ang pag-refund nga gipanggasto na sa mga pasahero. Mao nga hisgutan sa ahensya ang sugyot ngadto sa Bureau of Immigration ug sa Interagency Council Against Trafficking. Usa si Senador Francis Escudero sa mga nisugyot nga hatagan og refund ang mga pasahirong wa gipabiyahe human kini gi-question pag-ayo sa mga immigration officers sa airport. Gioyonan usab kini ni Senador Sani Angara diin mahimo nga mapahimuslan sa BI ang immigration fees ngadto sa mga na-offloaded nga pasahero. Usa ka klinik dinhi sa Sugbo mitanyag og linain nga matang sa pagtambal alang sa maayong function sa lawas. Kana pinagi sa chiropractic treatment diin kurihaan nila ang spinal column. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. So you're going to take a nice deep breath in, and you're going to exhale. There we go. There's the other one. Very good. Facing up. Nagpanakit ba ang likod o gikapoy pirmi ang lawas sa daghang mga buluhaton? Base na'y problema ka na sa spinal column diin, may mukining ayuhon. So sa ka-chiropractic clinic ganimutang sa Dakbayan sa Sugbo. Sama na lang sa Form and Function Corrective Chiropractic kung diin may mong matambalan ang pagpanakit sa lawas o gubang balatian pinagi sa pag-ayo sa atong spinal column. Ang chiropractic adjustment treatment mao ang pagmanipular sa mga joints sa lawas din apel nini mao ang spinal column nga naa sa atong likod. Isay sa ining espesyalista sa klinik nga ang matag bahin sa spinal column adunay connection gayud sa utok ug sa ubang bahin sa lawas. Kung mapasagdan man tungod sa dili maayong posture ug unhealthy lifestyle, posibleng musangpot pa sa ubang mga sakit. Now every day, people are sitting like this, and you're remolding your spine into a pathological position, which is going to cause problems. And if we don't address those problems, the body's going to break down a lot quicker than it should, and we're going to lead to disease. Pinagi sa mong klinik, may mong matagamtaman sa mga pasyente ang holistic approach sa chiropractic treatment nga pasiugdan mismo sa lisensyadong chiropractor. Gikan kini sa warm-up, check-up sa mismong balatian hangtod na sa pag-adjust sa bahin sa spinal column depende sa mamahimong diagnosis. Luwas ang chiropractic treatment sa tao tungod kay dili na kini magkinahanglan og medisina ug operasyon. Adunay mga post-treatment rehabilitation activities nga may mumbuhaton aron maanad ang lawas sa pasyente ngadto sa sakto niya nga postura. Mong mahinungdanon alang sa tag-iya ning klinik ang pagbaton og saktong posture sa lawas ug maayong kahimtang sa spinal column aron mulahutay ang maayong pamati. The body can't heal in and of itself without the brain being the conductor of the orchestra to heal the body, to cause hormones to be released, to cause muscles to either contract or relax. Right? The brain is creating a symphony, we'll say. Right? And without proper alignment of that pseudo-armor that's protecting that delicate nervous system, the body's going to dysfunction. Bukamat sa 1,700 pesos hangtod 3,000 pesos ang kantidad sa matag session. Depende na sa diagnosis. Gani gisaligan na kini, dili lang sa mga trabahante, apil na ang mga celebrities ug atleta tungod sa maayo nilang serbisyo. Naimutang ang Form and Function Corrective Chiropractic sa Unit 907 sa Apple One Equicom Tower sa Cebu Business Park, Dakbayan sa Sugbo. Gian Navarro, CCTN News. Mosunod, manghod di pusil patay siya maguwang ato siya ng panaglalis sa syudad sa Mandawi. Kanaguban pa mga balita sa pagbalik sa Zaire 47. Balik sa atong mga balita, usa ka manghod ni pusil patay sa iyang maguwang atol sa ilang panaglalis sa sitio Kalubihan, Barangay Labugon, siyudad sa Mandawi. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino.
Napatay ang usa ka 30 anyos nga lalaki human po sila sa iyang 28 anyos nga manghod sa sitio Kalubihan, Barangay Labugon, Syudad sa Mandawi sayo kaganinang buntag. Base sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, ang biktima og live-in partner sa sospitsado naglalis kagabi. Pagkahibaw sa sospitsado, kinsagikan sa duty isip usa ka waiter sa restaurant, gikompronta niya iyang magguwang nga nauli sa grabe nga panaglalis. Hinungdan niini, gikuha sa suspect ang gitaguan niini nga 357 caliber revolver. Dayon pusil kalima sa iyang maguwang. Ako na gud ang ilang gipanagawayan kay ang kining isuon daw niya usa ka bank kanang kaniadto tigamitan og illegal na droga so niya mauli silang balay para manghasi. That is according to the suspect. So kagabi nahitabo ang ilang pagpanghasi sa moong biktima ngadto silang panimalay. Kagabi na gipuyaan karon sa iyang isuon ng katong suspect o sa iyang live-in partner. Nasiko pra usab gilayon ang suspect apan wala pa na-recover ang gigamit ni ini nga pistola human kini gilabay. Abiso ni Oriol sa mga miyembro sa pamilya nga mag-istorya sa ilang problema aron malikayan ang susamang panghitabo. Ang paghangyo na kanunay giduntal no na mabugnawon ang ato mga ulo ilabi na ko natay mga panaglalis no. Kaya kana mga unsa may problema sa sulod sa pamilya pwede ra man na maistoryahan na dili na masapot ngadto sa madugong hitabo. Isuta pa ang mga background sa manag-igsuon kung aduna ba sila record o baka kaso kaniadto. Ang suspect mag-atubang og kasong parricide. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gironda sa mga sakop sa PDEA 7 ang usa ka drug den nga nahimutan sa 4 barangay Gatas, lungsod sa Sibulan, Negros Oriental. May resulta kini sa pagkasikop sa tulo ka mga tao. Usa na niini ang maong drug den nga maintainer nga si Hansel Kalumpong, 37 anyos o nga nagnegosyo og buy and sell o mausab ang target sa operation. Nasakmit sa mga operatiba ang upat ka mga pakete nga gituhuang shabu nga mukantidad o 108 mil ka pesos, cellphone o nagkadaiyang mga drug paraphernalia. Gipusasan ang usa ka 29 anyos nga babae human nasakpan nga nangawat og ilimnong makahubog sud sa usa ka mall didto sa lungsod sa Minganilla niadtong Huwebes sa gabi kagabi. Ang dinakpan giilang nga si Shalane Sabaquilla, taga Lower Malibo, Barangay Subangdako, Syudad sa Mandawi. Sigun pa sa Minganilla Police Station, gikuha sa dinakpan ang mga mahalon nga ilimnong makahubog, sama na lang sa mga Johnny Walker o uban pa. Gisod, matod pa sa dinakpan ang mga ilimnon nga usa ka sports bag, dayon sibat unta apan wa na kini moagi sa cashier, apan nabantayan sa mga gwardya sa mall. Sa pagsusi dito nakita ang mga mahalon nga ilimnon nga maoy hinungdan nga gidakop kini o gagiton over ngadto sa Minganilla Police Station. PRO7 na nalipod sa mga pulis nga misikop sa 7 ka mga tao nga mibabag sa demolition team sa Lapu-Lapu City. Kabahin kini sa mga panimay nga gipangguba diha sa Barangay Bangkal subay na sa kamanduan sa korte. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Walay nakitang kalapasan nga nahimo ang mga pulis nga misikop sa 7 ka mga tawo nga bayolente nga mibabag sa demolition team nga gitahasan nga muguba sa mga panimay nga gitukod sa pribadong lunas sa sitio Cassia, Barangay Bangkal sa Dakbayan sa Lapu-Lapu sa miging adlaw. Ato ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare, ang spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Abirin, hepe sa kapulisan sa Central Visayas nga ang presensya sa mga pulis sa mga lugar mo ang pagpatuman sa kahusay kalinaw. Doon ay kamanduan ng korte nga gubon ang mga ilegal nga struktura ug nahasuway kini sa legal nga proseso nga ngayon nga tumanon sa bisan kinsa nga individual. May pasabot si Pilare nga ang kapulisan hugot gyud nga mipatuman sa maximum tolerance nga gihatagan og panahon nga makalusad sa ilang lihok protesta ang mga residente uban sa mga progresibong grupo nga milaban kanila. Apan sa dihang dunay nahitabong krimen at tubangan sa mga pulis mato ni Pilare, walay mahimo ang mga pulis kun dili mao ang pagpatuman sa balaod pinagi sa pagdakop kanila nga wala na magkinahanglan og warrant of arrest. If you can notice, our approach here in Central Visayas has always been the exercise of maximum tolerance. No? Ang atong kapulisan naghatag og leeway para sa atong mga kaigsuunan nga ma-exercise nila ang ilang right, ang ilang freedom of expression or their freedom to assemble peaceably. But when there is already
is committed in their presence. Wala may laing choice kundi ang pag-enforce sa law because we will be neglectful also. Napasan sa Article 151 sa Revised Penal Code kung disobedience of lawful orders of persons in authority o alarm and scandal ang nalapas sa mga individual. Dugang ni Pilari nga sa nanglabay nga mga higayon nga doon mga lihok protesta aga mga militanteng pundok gihatagan gyud sila higayon nga makapadayag sa daga sentimento ug ang kapulisan wala mohimog aksyon tungod kay nasayod sila nga katungod kini ni bisan kinsa apan kun ang maong kagawasan sa pagpadayag doon na malapas nga balaod diha na musud aga mga pulis aron ipatuman ang maong balaod. In previous incidents, dagan kahit ang mga rallies dire, dagan kahit ang mga protest, but we did not arrest anyone because nobody was committing a crime. No, that should be clear that your Pro 7 always respects the freedom of everyone to protest, the freedom of speech of the press, but if you exercise this freedom in violation of a law, then we will come in and we will enforce the law. Ang pagdakop sa mga pulis sa pito ka mga individual gikondinar kini sa mga cause-oriented groups tungod kay alang nila o sa kini kamatang sa pagpamigot sa katungod sa mga residente. Arnold Bustamante, CCTV. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47 atangi ang lamdag ni Tatay Dudong Limchua nga mosunod sa dili madugay. Sa atong Christmas countdown, 24 kadlaw na lang sa dili pa ang Pasko. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar. Hangtod Lunes pohon, dinhig hapon sa inyong paboritong tulumanon, Sayri 47. Magbuhat kita sa Balawi, uban sa kabana sa pagkikay, sa puso kaguhi panalo, basura, basura, basura. Gugma ang angay na tumpaambi sa iksuntang hubog, gutom sa pagmahal. Kay kaniya mo lang mapatayag kung sa'y kahulugan sa Pasko. Ito sa pasungan nagpakatao ang atong Ginoo. Basura, basura, basura.